मसीह में आप सबको सलाम। मेरे साथ देखिए पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 3रा बाब, उसकी 7वीं 8वीं आयत खुदा के कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे। पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, 3रा बाब, 7वीं 8वीं आयत, बल्कि इसको 5वीं आयत से खुदा के कलाम में से तलावत करते हैं। लिखा है, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल की कौम और बिन्यामीन के कबीले का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है। बल्कि मैं अपने खुदावन मसीह यसू की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूँ। आमीन। पौलुस का ये खत जब वो कैद में था, उसने फिलिपियों की कलीसिया को लिखा, और ये फिलिपियों की कलीसिया वो कलीसिया है, ये उस इलाके के लोग हैं जहां पौलुस को काट पे ठोका गया। रात के वक्त में हम इस वाक्य को अक्सर जानते हैं कि पौलुस और सैलास कैद खाना में थे और वो इबादत कर रहे थे। ये उसी इलाके की कलीसिया को खत लिखा है पौलुस ने, और उनका शुक्रिया अदा करता है, और बहुत सी नसीहतें इस खत में वो उनको करता है, और अपने ताल्लुक से जो बातें उसने यहाँ पर बताई, वो कहता है कि 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल की कौम और बिन्यामीन के कबीले का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी। वो उन तमाम फखर की बातों को बयान करता है जो जिस्म में बातें उसके पास हैं, जिन बातों पर जिस्म में वो फखर कर सकता था, करता था, और ये बातें इसराइलियों के लिए फखर का बाइस ही थी। मजहबी एतबार से आप किसी भी कौम को उठा के देख लें, आप हिंदुओं को देखें, आप मुस्लिम्स को देखें, आप सिखों को देखें, जिस भी कौम को आप उठाकर देखेंगे, मजहबी जुनून, मजहबी जज्बा, गैरत हर एक कौम के अंदर पाई जाती है। ये मजहबी जज्बा और ये मजहबी जुनून और ये मजहबी गैरत जो है, ये अडॉप्टेड है, ये इख्तियार की गई है, जो इसराइली कौम के अंदर थी। गैर कौमों के अंदर इस तरह से गैरत ना थी। लेकिन जूं जूं इन कौमों ने इसराइल को देखा कि ये अपने खुदा के नाम पर किस तरह फख्र करते हैं, ये अपने खुदा और उसकी शरीयत का किस तरह चर्चा करते हैं, उन कौमों ने भी इसको इख्तियार किया। अब किसी भी कौम को देखें, हिंदुओं को देखें, वो मजहब के नाम पर मरने मारने पर तुले होते हैं, किसी का लिहाज नहीं करते कि ये मेरी बीवी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है, उसको जान से मार देना चाहते। मुस्लिम्स को भी देखें, इसराइलियों को देखें, बड़ा फख्र है मजहब का, अपने खुदा का, अपने देवता का, कि हमारा देवता, हमारा खुदा सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई नहीं। हम सच्चाई पर खड़े हैं, दूसरे बाकी झूठ पर खड़े हैं। उनकी बुनियाद झूठ के ऊपर तामीर की गई है। हर एक किसी को फख्र से बयान करता है। हम जिन लोगों के दरमियान रहते हैं, वो बड़े फख्र से हमें बताते हैं कि तुम लोग गुमराह हो, तुम्हारी बाइबल बदल गई है, तुम्हें सच्चाई का नहीं पता। वो बड़ी दलेरी से बताते हैं ये, और बड़ा जोश और जज्बा उनके अंदर है, और इस गैरत के सबब से वो किसी बात को नहीं सुनते। पौलुस के अंदर भी ये जोश और जज्बा था, वो किसी बात को नहीं सुनता था। उसे बस ये पता चल जाए कि ये मसीही है, उसे पैसों की परवाह नहीं कि मुझे कोई पैसे दे और मैं पैसों की खातिर इस बंदे को पकड़वा कर मरवाऊं। वो मसीहियों को कत्ल करवाना फख्र समझता था। वो ये समझता था कि मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूं। हर मजहब के अंदर लोग ऐसा ही समझते हैं, हम खुदा के लिए काम कर रहे हैं। पौलुस के अंदर यह फख्र कूट कूट कर भरा हुआ था, घसीट कर ले जाता है। स्तिफनस को जब संसार किया गया तो स्तिफनस के कपड़े सी के पांव के पास पड़े हुए थे, और इसने स्तिफनस को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। इसने देखा कि उसका चेहरा फरिश्ता का सा है, इसने देखा कि ये कैसा शख्स है, इसको मार रहे हैं, लेकिन फिर भी ये किस तरह की अजीब दुआएं कर रहा है, ऐ बाप इनको माफ कर। पौलुस ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उसका जोश, उसका जज्बा, उसका जुनून, उसका इल्म, उसका फख्र, उसका घमंड, सब एक तरफ। लेकिन जो कुछ उस रोज उसने स्तिफनस के साथ होते देखा, उसको कभी ना भूला। वो अपनी फख्र की बातों का बयान करता है कि अगर मैं जिस्म में फख्र करूं तो मैं तो इसराइली कौम में से हूं, बिन्यामीन के कबीले का हूं, वो कबीला जिसको याकूब बहुत पसंद करता था। यूसुफ और बिन्यामीन
چونکہ راحل کے دونوں بیٹے تھے اور یعقوب جو تھا اپنے دونوں بیٹوں کو باقی سب بیٹوں سے زیادہ محبت کرتا تھا، تو فخر اس کے پاس ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ شریعت کے اعتبار سے فریسی علم اس کے پاس ہے، علم سے بھرا ہوا شخص ہے، اور کہتا ہے شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب، جبکہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ لیکن جب پالوس یہ کہتا ہے کہ شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ میں شریعت کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی اوبے کرتا ہوں، میں چوکتا نہیں اس کو اوبے کرنے میں، میں بھولتا نہیں اس کو، شریعت کے تمام احکام مجھے یاد ہے۔ ایک شخص جو مسیح کے پاس آیا کہتا ہے کہ میں نے بچپن سے ان سب باتوں پر عمل کیا ہے، بتا میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ انسان کے اندر یہ خلا ہمیشہ موجود رہتا ہے، جب وہ حکموں پر عمل کر رہا ہوتا ہے تو بھی اس کے اندر یہ تشنگی رہتی ہے کہ کسی بات کی مجھ میں کمی ہے، کسی بات کی مجھ میں کمی ہے، اور وہ کمی مسیح کا نہ ہونا ہے۔ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں سب کچھ کرنے میں خوشی محسوس ہو سکتی ہے، ہم مسیح کے لیے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر مسیح نہیں تو خالی پن محسوس ضرور ہوگا۔ ہمیں یہ لگے گا، ہمیں احساس ہوگا کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی میری زندگی کے اندر کیوں کمی موجود ہے، کیونکہ مسیح نہیں ہے۔ تو وہ شخص جس کو مسیح نے کہا سب کچھ چھوڑ دے اور میرے پیچھے ہو لے، اس کے لیے یہ چھوڑنا کتنا مشکل تھا۔ اور پالوس کا موازنہ دیکھیں، پالوس یہ ساری فخر کی باتیں جن کو وہ بیان کرتا ہے، وہ ساری باتوں کے مقابلے میں صرف ایک لفظ بیان کرتا ہے جس کے لیے اس امیر شخص کو یسوع نے کہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ مسیح کی خاطر، کس کی خاطر؟ وہ ساری باتیں بیان کر کے اور ان باتوں کے مقابلے میں صرف مسیح کو کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک لفظ، ایک بات وہ کہتا ہے کہ ان سب باتوں کے مقابلے میں صرف مسیح ہے، میں مسیح کی خاطر ان سب چیزوں کو کوڑا سمجھتا ہوں۔ جن چیزوں کو وہ کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اب ان کو وہ کوڑا سمجھتا ہے، جن چیزوں کو وہ چھوڑنا کبھی نہیں تھا چاہتا، وہ امیر شخص بھی چھوڑنا نہیں تھا چاہتا، اس نے مسیح کو چھوڑ دیا لیکن ان چیزوں کو نہ چھوڑ سکا، وہ کوڑا لے کر واپس چلا گیا۔ کوئی کوڑا پسند نہیں کرتا۔ آج ہم کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں، ہمیں اندازہ ہو کہ ہمیں سامنے سے کوئی ہمارا جاننے والا کوئی ایسا عزیز مل جائے گا، ہم نے کوئی سامان اٹھایا ہو تو ہم ساتھ والے سے کہتے ہیں یار تو چوکلا ہے، وہ بندہ مل گیا تو ذرا اچھا نہیں لگ رہا۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے ہم نے سامان اٹھایا ہوا ہے تو کوڑا چکے ہوئے تو کیسا لگے گا۔ ہم کوڑا اٹھا کے چلتے پھرتے ہیں، فخر کی باتیں، گھمنڈ کی باتیں، شیخی کی باتیں، میں اے افسر، میں ٹیچر، میں پروفیسر، میں استاد، میں معلم، بڑی فخر کی باتیں، میرے اوتے بندے، میرے تھلے بندے، میرے اگے پیچھے بندے، بڑی فخر کی باتیں، ہم ان کو فخر سے بیان کرتے ہیں۔ تو پولوس کہتا ہے یہ تو کوڑا ہے، تو کوڑا چوک کے لگے پھر رہے ہیں، کوڑے والی ٹوکری چکی ہے سر پہ، کیونکہ سر پہ کیوں؟ کیونکہ یہ باتیں ہمارے ذہن میں رہتی ہیں تو سر پہ ہی اٹھانا نا ان کو، کوڑے والی ٹوکری چوک کے لگے پھر رہے ہیں۔ وہ چیزیں جو پولوس چھوڑنا نہیں تھا چاہتا، مسیح کے بغیر یہ چیزیں چھوڑنا ممکن نہیں ہے، مسیح کے بغیر یہ چیزیں چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ بنی اسرائیل قوم کو جب خدا نے مصر سے نکالا تو خدا نے ایسے نہیں تھا نکال لیا مصر میں سے، 430 سال کا رگڑا کھایا انہوں نے۔ کتنے سالوں کا؟ 430 سالوں کا رگڑا کھایا انہوں نے۔ جب وہ وہاں پر سیٹل ہو گئے نا تو بلڈنگیں بن گئی، بزنس چل رہے ہیں، تجارت چل رہی ہے، ٹریڈنگ چل رہی ہے، سیٹل ہو گئے ہیں۔ آج جیسے کوئی دوسرے ملک میں جا کر سیٹل ہو جائے نا تو کہتے ہیں نہیں یار وہ تو آگے کی کرنا ہے، ہوں ساڈے اتنے گزارا ہی نہیں ہونا، اسی نہیں اتنے رہ سکتے، سانو اتوں تو فضا نہیں موافق آنی، سانو پانی نہیں موافق آنا۔ تو اسرائیلی لوگ وہاں پر سیٹل ہو چکے تھے یوسف کے سبب سے، بڑا بزنس تھا ان کا۔ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ جو یوسف کو نہیں تھا جانتا، اس نے بڑی چلاکی اور مکاری سے سب کچھ ان سے لینا شروع کر دیا اور وہ ساری چیزیں ان سے لیتا گیا اور یہ غریب ہوئے وہاں پر۔ خدا نے خود ایسا کیا تاکہ اسرائیل جو ہے مصر میں نہ رہیں۔ میں اور آپ کسی ایسے علاقے میں جہاں بڑا اس طرح سے ظلم ہوتا ہو کیا رہنا پسند کریں گے؟ نہیں رہنا پسند کریں گے۔ جہاں ہمارے اوپر تشدد ہو، ہم اس ملک کے اندر ہی اگر دیکھیں تو جب مذہبی ہمارے اوپر تشدد کیا جاتا ہے ہماری قوم کے اوپر تو ہمارے لوگوں کے اندر یہ خیال ضرور آتا ہے کہ یار ایتھے کی پیا ہے، ایتھے کی پیا ہے، ایسے دنوں سے بندہ باہر ہی چنگا ہے۔ اصل میں خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم باہر کا خیال اپنے دل میں لائیں، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس زمین پر دل نہ لگائیں،
यही कुछ खुदा ने बनी इसराइल कौम से किया था। खुदा यही चाहता था कि बनी इसराइल कौम मिस्र के अंदर दिल न लगाए। उनका दिल फेडअप हो गया मिस्र में, वो खुद रहना नहीं थे चाहते। जब उनके साथ ज्यादती होने लगी, जब उनके साथ बुरा सलूक होने लगा, जब उन पर जुल्म होने लगा, ये सब कुछ खुदा ने होने दिया, ये खुदा ने करवाया ताकि इनका दिल मिस्र से हट जाए, ये मिस्र से निकलने के लिए दुआ करे। और कलाम में लिखा है कि बनी इसराइल कौम रोए, और क्या लिखा है कलाम में, फिर खुदा उनका रोना और चिल्लाना सुनकर ते जे और रोए ना होंदे ते जे खुदा वैसे ही लै गया हुंदा, उन्हां ते रोण दे बावजूद यह हाल कर दिता सी, ते जे खुदा वैसे लै गया हुंदा ते उन्हां की हाल करना सी मूसा दा। मूसा को तो उन्होंने वैसे ही मार देना था। खुदा ने उनके दिल को फेडअप किया मिस्र से। खुदा मुझे और आपको भी इस जमीन पर फेडअप कर रहा है, इन हालात के वसीला से, इन मुश्किलात के वसीला से जो हमें दरपेश है, ताकि हम इस जमीन पर दिल न लगाएं बल्कि उस आसमानी शहर के मुंतजर रहे जो आसमान पर हमारे लिए जाहिर होने वाला है। अभी हमने गाया हवा च उड़े जाना है यस्सु ने जदों। ये हमारी उम्मीद और हमारा ईमान है कि एक रोज मेरा और आपका मसीहा आएगा और हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, और हम इसी के लिए जिंदा हैं। हमें इस जमीन पर कोई कामयाबी मिले या ना मिले, हम कामयाब हो या ना हो, हमें कुछ हासिल हो या ना हो, लेकिन लाजिम है कि हम अपनी उम्मीद को हाथ से न छोड़ें, हम अपने फख्र को हाथ से न छोड़ें। हम इस फख्र पर कायम रहें कि हमारा मसीहा आसमान पर से जाहिर होने वाला है। पौलुस जिन बातों का फख्र करता था वो कहता है ये कूड़ा है। क्या कहता है? ये कूड़ा है। पहले तो वो बड़ी अच्छी लगती थी, अब वो जब मसीह को देखता है कहता है मैं तो कूड़ा ही ले फेरना सा। वो कहता है कि मैं इन सब चीजों को कूड़ा समझता हूं ताकि मसीह को हासिल करूं। उसकी जिंदगी का टारगेट ये है कि वो मसीह को हासिल करे। मसीह के अलावा एक ईमानदार को कुछ नहीं चाहिए, एक ईमानदार को कुछ नहीं चाहिए। खुदा ने शरीयत में क्या कहा था? इंसान सदा रोटी ही से जीता बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह का कलाम यीशु मसीह, खुदा का कलमा, कलाम खुदा यीशु। मैं और आप यीशु से जिंदा है, ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी। मैं आज आपको एक बार फिर से उभारूंगा, आपको दलेरी दूंगा। मसीह में जोर पकड़िए, दलेर हो जाए। ये हालात, इनमें खुशी मनाएं। ये दुनिया की चीजें हमें कुछ मिले या ना मिले, दुनिया के फख्र की चीजें, इनको कूड़ा समझ, लेकिन मसीह पर फख्र कीजिए कि मसीह आने वाला है और हम अपने बादशाह के साथ उस जलाल में दाखिल होंगे जिसका उसने हमसे वादा किया है। ईमानदारों को तारीख में ढूंढे, देखें, तारीख भरी पड़ी है ईमानदारों से। साधु सुंदर सिंह हमें बहुत पसंद है, पौलुस की तरह। जब एक रोज वो अपने घर में दुआ कर रहा था कि अगर कोई खुदा है तो वो सामने आए, अगर कोई खुदा है तो वो सामने आए। उसके जहन में उसके मजहब के जो देवता थे वो थे कि उनमें से शायद कोई आएगा। उसको गुमान भी ना था कि खुदा का बेटा यीशु नासरी आ जाएगा। उसने ये कहा था खुदा से कि अगर कोई खुदा है तो सामने आए, वरना मैं सुबह के वक्त में जो ट्रेन आएगी वो उस ट्रेन के नीचे लेट जाऊंगा और अपनी जान दे दूंगा अगर कोई खुदा मेरे सामने ना आया। और उस रोज सुबह के वक्त उसको मसीह का दीदार हुआ और वो हैरान था, परेशान था कि ये कौन है। और उस रोज से लेकर मरते दम तक वो मसीह के साथ वफादार रहा। उसको दुनिया की हर चीज ऑफर की गई, लेकिन उसने ठुकरा दी मसीह की खातिर। उसने सब कुछ ठोकर मार दी, जैसे मूसा ने ठोकर मार दी शहजादा मसीह की खातिर। ठुड्डा मारता, चल मैनू नहीं चाहिए मिस्र दी बादशाही, मैनू नहीं चाहिए मिस्र दा खजाना, मुझे वो खजाना मिल गया है जो सब खजानों से बड़ा है। मसीह में मैंने पाया है एक मोती बेशबहा, वो हजारों में प्यारा है, उस जैसा कोई कहा। साधु सुंदर सिंह मसीह की खातिर दुख उठाता है, मौत के कुएं में डाल दिया जाता है तो भी वो खुश रहता है। एक ईमानदार की खुशी इस जमीन के ऊपर मसीह है। दुख उठाना फख्र समझिए, इसके अंदर ना उम्मीद ना हो, बेदिल ना हो, मायूस ना हो। मसीह की खातिर हम जिन हालात में से गुजरते हैं ये मसीह की खातिर है। हम मसीह के नाम से कहलाते हैं, हमें मसीह के नाम पर सताया जाता है, बातें की जाती हैं घर में, रिश्तेदारों में, मोहल्लेदारों में, लोग हमारी जॉब पर हमें बातें करते हैं। फख्र करें। पतरस क्या कहता है कि हम शुक्र करते हैं कि उसके नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। हमें फख्र करना है, हमें दलेरी पकड़नी है। भक्त सिंह जब उसने मसीह को पहचान लिया तो उसके बाप ने अपनी पग उसके पांव में रख दी कि बेटा मेरी इज्जत हो तेरे अच्छे। हमारे मुआशरे के अंदर कोई बाप अपनी पग
کسی بیٹے کے پاؤں میں رکھ دے تو مطلب وہ اس نے اپنی عزت ساری داؤ پہ لگا دی، لیکن تو بھی بخت سنگھ نے وہ پگ اٹھا کر اپنے باپ کے سر پر نہ رکھی، اس نے مسیح کی خاطر اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیا۔ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہا اور اس کے ماں باپ اور اس کے بہن بھائی بھی مسیح پر ایمان لے آئے، لیکن اس نے مسیح کی خاطر، جو مسیح نے کہا تھا اگر کوئی میرے پیچھے آئے اور اپنی صلیب نہ اٹھائے تو وہ میرے لائق، بخت سنگھ نے اپنی صلیب اٹھائی اور مسیح کے پیچھے ہو دیا۔ اس نے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتے داروں سب کو چھوڑنے کے لیے تیار تھا۔ کیا میں اور آپ تیار ہیں؟ اگر نہیں تو موقع ہے، اپنے دلوں کو خدا ان کے حضور میں ڈھیلیں۔ مسیح کے بغیر چھوڑنا سب کچھ مشکل ہے، لیکن مسیح میں رہ کر چھوڑنا سب کچھ آسان ہے۔ آئیے کلوری پر چلیں، وہاں پر جب بھی ہم گھٹنے ٹیکتے ہیں کچھ بھی چھوڑنا وہاں پر مشکل نہیں۔ وہاں تو چٹانیں کلام میں لکھا تڑپ گئی اور مردے جی اٹھے۔ کلوری کے مقام پر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور کہیں کوئی امید نہیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور چلیں کلوری کے مقام پر، اپنے دلوں کو انڈیلیں مسیح کی خاطر۔ وہ دکھ جو میں اور آپ اٹھاتے ہیں ان پر فخر کریں اور اپنے سب گھمنڈ کی باتوں کو، فخر کی باتوں کو چھوڑ دیں مسیح کی خاطر، اور اس امید کو ہاتھ سے جانے نہ دیں کہ ہمارا مسیحا ہمیں لینے کو آتا ہے۔ اس دنیا کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کا مقابلہ کر سکیں جو جلال ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ دلیری پکڑیے، امید پکڑیے، نا امید نہ ہو، بے دل نہ ہو، اپنے خدا پر بھروسہ کیجیے۔ ہاللویا۔ پادری صاحب سے گزارش کروں گا دعا میں ہمارے لیے رہنمائی کریں۔